Kahapon. May pants, mga mami, daig pa. This one is super nice. It's very sexy. Very sexy. Ayan siya. Small. Semi-med. Good. Very sexy. 100 pesos. Ito rin, galing sa gold to, mga mami. Size large to. Size large. Good. Black, white. 100 pesos, size large. Parang may pabango to. Ang bango. Ma'am Sarlane, yours. Eto rin, galing sa gold, mga mami. Uy, ang ganda nito. Wala man lang nag-mine kahapon. Malaki kasi ito sa small, mga mami. Pero pwede naman. Malaki talaga. Huwag tayong palaka. Semi-large to. Medium semi-large. Good. Gray. 100 pesos. Ganda niya kaya. Gray. 100. Malaki sa small negative, mga mami. Gray. 100. Ganda neto. Laki. Okay, sa pants na tayo, mga mami. Meron na lang akong 13 minutes. My God. 13 minutes. Parang may kaaway, anak ko. Mga mami, lahat ng flex kong pants on sale po. Ma'am Faith. Yours na, Ma'am Faith. Thank you po. Shorts, ayaw nyo ba? Dahil ko pa yung shorts, oh. Mga mami. Meron akong dress, mga madam. Pero babundle ko na. Small med. Small med. Zara Levels Garteres. Code gray, 50 pesos. Small med, gray 50. Gray, 50 pesos. Next, mga mami, this one B10. White leg, color black. Nasa sale ko na to last week ba ito? Ito maganda. Size 28, code black. Size 28, code black, 50 pesos. Ate Cathy, yours na gray. Cold black, 28 men. Next, mga mami, bitin lang to. Small to 30. Small to 30, good bitin, 50 pesos. Small to 30, bitin, 50 pesos. Black, Ma'am Judith Frivaldo. Yours na, madam. Next, mga mami, favorite airport outfit. Bitin, wide leg. Okay. Small to large. Good, wide leg. Small to large. Hanggang 32 large to, ha. Good, wide leg, 50 pesos. Ma'am Bernadette, bitin, yours na.
presko lang. Pang keme. Okay, garterize. Ganda ng tela. Wala na tong tali, ha? $26.34, presko, 50 pesos. Wide leg. Jeanette Irigan, yours. 50 million. Sobrang mahal. Next, mga mami, trouser pants. Hoy, ang ganda nito. Very stylish. And it's Zara levels. Nakakaloka kayo. Okay, ayan siya. Hoy, ang ganda nito. Super wide leg. And for this 2.0. Gusto mo yun? 28.29. Code fashion. 50 pesos. Fresco. Fresco. Ma'am Jennifer Harrington, yours. Code fashion. 28.29. Uy, ang ganda nito mga madam. Very Zara to. Fashion. Gusto ko yun. Ma'am Kitty, yours na. Mga mami.